এই শাড়ী বিলাক পাই গৈছে পাৰ পিস 345 199 টকাৰ পৰা তেওলুকৰ এইবিলাক শাড়ী স্টার্টিং হয় আৰু কেৱল মাত্ৰ কলিকতাৰ প্ৰকাশ এন্টাৰপ্ৰাইজতহে আপোনালোকে পাব সো কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া শাড়ী ইয়াতো আপোনালোকে এতিয়া সো কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া শাড়ী আপোনালোকে ইমান কম দামত পাই গৈ 20% এডভান্স পেমেন্ট কৰিলে হ'ব আৰু বাকি 80% তেওলুকে যেতিয়া আপোনালোকৰ মাল আপোনালোকৰ ঘৰত যাবগে তেতিয়া পেমেন্ট কৰিব 595 টকাৰ পৰা স্টার্টিং হৈছে তেওলুকৰ সো আজি মই আপোনালোকক কলিকতাৰ প্ৰকাশ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ এইবিলাক যিবিলাক ফেন্সি পৰা নমস্কাৰ কলিকতাৰ প্ৰকাশ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ অসমীয়া চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি কিছুমান ফেন্সি শাড়ীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিছুমান ফেন্সি শাড়ী ইয়াত আছে তাৰ লগতে কিছুমান বক্স কালেকশন আছে আৰু এই কালেকশন সমূহ হৈছে কি দামত আছে কেনেকুৱা স্টাৰ্টিং প্ৰাইস কি কালাৰ পাব তাৰ লগতে হৈছে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰিন্ট কেনেকুৱা বা কাপোৰৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅত মই দেখুৱাম গতিকে আহক ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক তেও আমাক সম্পূৰ্ণ কৈ দিব की आसे किमान रेंज और पूरा स्टार्टिंग देखिए ये हम लोग साड़ी का शॉप में आए हैं ठीक है हमारा सारा सेक्शन अलग अलग है ये फैंसी साड़ी के ऊपर में हम लोग आए हैं ये देख सकते हैं सबसे कम प्राइस से ये साड़ी स्टार्ट होता है इटालियन क्रेप के ऊपर है ठीक है इटालियन क्रेप है ये 199 रुपए का 199 का ये साड़ी है ये देखिए 8 पीस का ये पैकिंग आएगा और इसमें डिजाइन अलग अलग आएगा ठीक है उसके बाद में ये आइटम देख सकते हैं ये भी बहुत चलता है आसाम के ऊपर में 345 रुपए का ये साड़ी है देखिए ये सब सिल्क में आ जाएगा ठीक है ना अच्छा 345 अच्छा 345 টকাত আপোনালোকে এই শাড়ী বিলাক পাই গৈছে পাৰ পিস 345ত আপোনালোকে সোক ডিফারেন্ট কালাৰত আপোনালোকে এই শাড়ী বিলাক পাই গৈছে ইয়া সোক ইয়াত বহুত খিনি কালেকশন আছে আৰু টোটাল ইয়াত সোক কেই পিস আছে 8 পিস শাড়ী আছে 345 পাৰ পিস আপোনাৰ পৰিব আৰু তেওলুকৰ স্টাৰ্টিং কিন্তু হৈছে শাড়ীৰ 199 199 টকাৰ পৰা তেওলুকৰ এইবিলাক শাড়ী स्टार्टिंग হয় আৰু ইয়াত আছে টোটাল 8টা পিসৰ सबरे कलर আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ বেলেগ পাবো इसमें डिजाइन मैं और दिखा रहा हूं ये प्रिंट के ऊपर में आएगा ये देखिए ये 205 रुपए से ये स्टार्ट होता है ऐसा कैटलॉग स्टाइल वक्त है हां ये कैटलॉग आ जाएगा इसमें कलर जितना भी देख रहे हैं ये सब कलर अलग अलग कलर आ जाएगा ठीक है जितना भी लबो ए संपूर्ण बॉक्स तो लबो लागिबो पूरा बॉक्स 12 पीस का ये बॉक्स आएगा बॉक्स लेना होगा अच्छा उसके उसके बाद में नेक्स्ट ये जरी कॉपर जरी के ऊपर में ये आइटम देख सकते हैं ए ब्लैक जरीर कामर है पीस का पैकिंग है सर इसका प्राइस पड़ेगा 430 रुपया ए सो 430 আপোনালোকে এবিলাক পাই গৈছে টোটাল আছে 6 পিস আপোনালোকে পাইছে 430 আৰু আপোনালোকে ভাবক ইমান কম দামত ইমান ভাল হাড়ি আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ কলিকতাৰ প্ৰকাশ এন্টাৰপ্ৰাইজতহে আপোনালোকে পাব সোক সবৰে কালাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰিন্ট বেলেগ বেলেগ আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি তেওঁলোকৰ বহুত বেছি ভাল তাৰ লগতে সোক তেওঁলোকৰ আৰু কিছুমান কালেকশন এয়া সোক এবিলাক হৈছে 550 ৰ অলপ বেছি দাম যদিও কিন্তু এবিলাক বহুত ভাল প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ হাড়ি হয় তেওঁলোকৰ এবিলাক এয়া সোক ইয়াত কালাৰ কম্বিনেশন দুটা আছে येलो আৰু অৰেঞ্জৰ হয় এই হাড়িটো আৰু এই হাড়িটোৰ তেওলুকে 550 টকা মাত্ৰ 550 টকাত আপোনালোকক তেওলুকে ये आइटम देख सकते हैं ये 310 रुपए से स्टार्ट होता है ऐसो किमान धुनिया धुनिया हाड़ी यातो আপোনালোকে সোক सबरे कलर किंतु तेलुके बेलेग बेलेग रखिसे ये देखिए पैकिंग इस तरह से पैकिंग आएगा 6 पीस रहेगा 6 कलर रहेगा इसके अंदर 6 पीस और 6 कलर 6 कलर हां उसके बाद में प्रिंट अलग अलग हाँ प्रिंट अलग अलग सब प्रिंट अलग अलग रहेगा ठीक है उसके बाद में ये देख सकते हैं बनारसी के ऊपर में इसका दाम पड़ेगा 665 रुपया जय बालाजी ओके ये आइटम मैं खोल के दिखा रहा हूँ ये देखिए पैकिंग देखिए इसका कितना सुंदर पैकिंग है मैम देखिए इसका कैटलॉग पूरा प्रीमियम पैकिंग है ये देखिए इसी तरह से इसका कैटलॉग आएगा ठीक है ये कैटलॉग देख सकते हैं बहुत प्यारा साड़ी है इसको ले जाके आप डबल दाम में बेच सकते हो बिक जाएगा ये सब आइटम हाँ देखिए এতিয়া সোক ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া হাড়ি আপোনালোকে ইমান কম দামত পাই গৈছে সোক ইয়াৰ পেকিং টু সোক এটো বক্সত পেকিং কৰা হয় আৰু আপোনালোকে এইবিলাক কেৱল মাত্ৰ ইয়াত আহিলে 5000 টকা কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে স্টাৰ্টিংত আপোনালোকক ইনভেস্ট কেৱল 5000 টকা ৰাখিছে আহক কলিকতা আৰু 5000 টকা দি পিনে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজে আহি পিনে কাপোৰ লৈ যাওক হাতেৰে সুই আপোনালোকে কাপোৰ লৈ যাওক তাৰ লগতে হৈছে তেওঁলোকে ক্যাশ অন ডেলিভাৰী মেথড ৰাখিছে ক্যাশ অন ডেলিভাৰীত আপোনালোকে
20% এডভান্স পেমেন্ট কেৱল মাত্ৰ 20% এডভান্স পেমেন্ট কৰিলে হ'ব আৰু বাকি 80% তেওঁলোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ মাল আপোনালোকৰ ঘৰত যাবগে তেতিয়া পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু হৈছে সম্পূर्ण ৰিস্ক তেওঁলোকৰ যিমান লৈকে নহয় हां कंपनी का ये आइटम देख सकते हैं इसका रेट पड़ेगा मात्र 595 रुपए हाँ बनारसी इसमें प्रिंट और कलर बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे बहुत सारे इसमें कितना है स्टार्टिंग 595 हां 595 টকাৰ পৰা 550 টকা 595 টকাৰ পৰা স্টার্টিং হৈছে তেওঁলোকৰ এইবিলাক বানাৰসী হাৰি যিবিলাক নেকি আমাৰ অসমত 2500 পৰা 3000 টকা লৈকে এইবিলাক আমি বিক্ৰী কৰা হয় আমি যেতিয়া কিনিবলৈ যাও এইবিলাক মাৰ্কেটত তেতিয়া নিজে ভাবক আপোনালোকে কিমান টকা মাৰ্জিন আপোনালোকে এই হাৰি বিলাকৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব ये आइटम 325 अच्छा आइटम देखिए सर बहुत सुंदर आइटम है ये ऐसे छोड़ दो मैं दूसरा आइटम दिखा रहा हूँ ये कैटलॉग दिख रहा है 320 का है ठीक है उसके बाद आइए कुछ और आइटम मैं दिखा रहा हूँ खोल के ये सब आइटम देख सकते हैं 610 रुपए का है 610 ये आइटम देख सकते हैं सर ये बॉक्स पैकिंग में ही आएगा इसका कैटलॉग दिखाइए मैम इसका कैटलॉग है ये देख सकते हैं कितना सुंदर कैटलॉग आएगा देखिए कैटलॉग के ऊपर मत जाइए साड़ी देखिए ये आइटम देखिए पैकिंग देखिए कितना सुंदर है पैकिंग इसी तरह से आएगा इसके अंदर बॉक्स के अंदर में ये सब साड़ियां एम्ब्रॉयडरी की साड़ियां रहेगी ये सब देख सकते हैं इसको ले जाके आप डबल रेट में बेच सकते हैं सर ओके এয়া সক আজি মই আপোনালোকক কলিকতাৰ প্ৰকাশ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ এবিলাক যিবিলাক ফেন্সি পৰা সিফনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি বেনাৰসী হাৰি বক্স কালেকশন সব দেখুৱালো গুটেই এই কাউন্টাৰটো কেৱল মাত্ৰ হাৰিৰ কাউন্টাৰ হয় आइटम देख सकते हैं लड्डू प्रिंट के ऊपर में बहुत प्यारा आइटम है ये आइटम देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ इसका रेट क्या पड़ेगा 390 रुपया का है ये आइटम देखिए साड़ी देखिए 390 रुपया का कितना सुंदर आइटम है देख सकते हैं सर ओके देखिए ये साड़ी है 390 रुपया 390 रुपया का ये साड़ी आएगा কিমান ধুনিয়া হাৰি আপোনালোকে পাই গৈছে এইবিলাক হাৰি যদি আপোনালোকে লব বিচাৰিছে তেনে হলে কলিকতাৰ প্ৰকাশ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰিনত আমাৰ নম্বৰ দিয়া আছে পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅত ধন্যবাদ